خوشک و برایانی بەڕێز هەواڵانی هێژا لەلایەن کۆڕی کوردەکانی دانیشتووی فەڕەنسا بەخێر هاتنتان دەکەین. ئەو ڕۆژە ڕۆژی پشتگیری لە ڕۆژاوایە، ڕۆژی پشتگیری لە شۆڕش و بزوتنەوەی بەشێکە لەگەلەکەمان کە ئێزازمان پێدەدا کە هەم ڕێزگرتن بکەین و هەم هاوسۆزی خۆمان لەگەڵ ئەوان دەرببڕین. کوردستان بە قۆناغێکی باش بەڵام زۆر ئاستەمدا تێپەڕ دەبێ. ئەمە ڕۆژاوای کوردستان کە دەور و جێگە و پێگەی خۆی هەیە، هەم لە ناو سووریەوە هەم لە ناو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، سیوە سیستمێکی بەهێز و پێزی ئیداری دیموکراتیک و خۆبەرێوەبەری هەیە، خاوەنی ناسنامەیە، سەرچاوە و ڕێفەرانسە بۆ گەلانی جیهان، بۆ کۆمەڵگای مەدەنی بە بۆ ژیانی بۆ ژنان بەتایبەت لە جیهان و سرنجی وڵاتە پێشکەوتوەکانیشی بۆ لای خۆی ڕاکێشاوە. کۆڕی کوردەکانی دانیشتووی فەڕەنسا بە هەستی بەرپرسیارەتی نەتەوەیی دەمێکە بە وردی دۆخی سیاسی ڕۆژاوای کوردستان گرتوتە بەرچاو و بە دەرکردنی بەیانیە و بڵاوک و ڕاگەیاندن هەڵوێستی پێویستی گرتووەوە پاڵپشتی خۆی دەربڕیوە و لەو دوایانەدا لە نامەیەک بۆ سکرتێری گەشتی نەتەوەی یەکگرتوەکان چەند داواکاری ئاڕاستە کردو لە ڕێگەپێدان و بەرچاوگرتنی پێکهاتەی ڕۆژاوا لە پەیوەندەکانی ناونەتەوەی بە بەتایبەت داوای ستاتوی ئەندامی چاودێر لە نەتەوەی گرتوەکانی بۆ کردووە. لە بەرنامەی ئەوڕۆمان چەند پسپۆر و ئاکادمیکی کورد لەگەڵمان و ئاخافتن دەکەن و هەڵسەنگاندنی خۆیان ئاراستەی ئێوەی بەڕێز دەکەن. لە ماوەی ئامادەبوونی و بەرنمەیەدا پەیامەکەی بەڕێز ئۆجالانیش بڵاو بووە و بۆ بۆنێمە خۆشحاڵین کە ئێمڕۆ لە ناوەندی دموکراتیکی کورد لە فەڕەنساش چەند نەفەرمان لەگەڵا بەتایبەت کاکشاهینمان لەگەڵەوە چەند میوانی بەڕێزمان هەیە کە بە خێراتنیان دەکەین تەشریفیان هێناوە بەشداری دەکەن. Si vous me le permettez, je vais dire quelques mots aussi en français. Cette réunion, à la base, était prévue effectivement pour être tenue en kurde. Mais je constate effectivement que nous avons des amis français et francophones dans la salle. Et donc cela s'impose. Et moi, je prendrai effectivement un petit résumé de ce que je viens de dire en kurde, en français. Donc, c'est l'association des Kurdes résidant en France qui organise la réunion d'aujourd'hui. Cette réunion, c'est une réunion de soutien à Rojawa, une réunion qui nous permet effectivement de montrer notre soutien à la lutte de cette partie du peuple, de peuple kurde, en fait, dans le Kurdistan, dans le Rojava. L'association des Kurdes résidant en France n'a pas manqué d'occasion effectivement pour montrer son soutien et puis sa présence autour de ces questions, notamment de la question de Rojava. Récemment, dans une lettre au secrétaire général des Nations Unies, l'association a demandé à ce que l'administration démocratique et autonome de Rojava soit accepté comme un membre conservateur au sein des Nations Unies. Au programme d'aujourd'hui, nous avons quelques intervenants, quelques panélistes qui vont vous présenter qui ont chacun présenté effectivement un point de vue différent sur la question de Rojava et qui vont participer en deux panels différents à cette réunion. Donc, je continue en français parce que je pense que c'est compréhensible pour tout le monde. Donc, le programme d'aujourd'hui est divisé en deux parties, en fait. Nous allons avoir deux panels. Dans chaque panel, nous allons avoir trois panélistes. Et chacun aura à peu près 15 minutes à peu près pour présenter son intervention. Après le premier panel, nous avons donné la parole à la salle pour 15 minutes à peu près pour prendre 2 ou 3 questions. Ensuite, nous allons marquer un petit temps de pause pour ceux qui ont besoin effectivement de marquer ce temps-là. Et nous continuerons tout de suite avec un deuxième panel dans lequel vont participer également 3 autres personnes. Donc, pour équilibrer, et heureusement que nous avons aujourd'hui des chercheurs et
et des représentantes femmes aussi au sein de la communauté kurde iranienne, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir à chacun de nos panels donc une femme qui va présenter son point de vue, une femme diplômée au niveau de doctorat qui vont venir chacune présenter effectivement leur matière. Pour le premier panel, j'invite Monsieur Kamar, le représentant officiel de Rojava en France, Monsieur Chahine, du Centre d'information et démocratique de Kurdistan, et puis Dr Rojin Baghali, qui est parmi nous et qui va venir et que chacun va présenter à tour de rôle son... Allons-y, je vous en prie. Je laisse bien sûr la liberté à chacun des panélistes de présenter son intervention dans la langue prévue et voilà, comme ils ont prévu effectivement. Je ne vais pas intervenir par rapport à ça. Kag Ahmad Kamar, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette journée de soutien à Rojava. J'aimerais vous donner d'abord la parole pour que vous nous parliez effectivement de la situation, de ce qui se passe actuellement et de tout ce que vous estimez comme nécessaire à nous dire. Je sais que vous aviez prévu de parler de la situation actuelle de Rojava, les enjeux et les défis à relever, et de nous faire aussi également un exposé sur le projet de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Je vous laisse la parole. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis honoré d'être là parmi vous. Effectivement, j'avais prévu de présenter mon exposé, mon intervention à deux niveaux. Le premier, c'est de faire un aperçu, même si assez bref, sur le projet de Rojava. Qu'est-ce que c'est ce projet ? Quels sont les piliers de ce projet? Pourquoi ce projet? Et en second temps, j'aurais souhaité parler, peut-être un peu moins, mais là vous compliquez un peu plus la tâche parce que je suis limité dans le temps, donc je serai obligé d'être bref, de la situation actuelle, mais j'imagine bien que mes collègues qui sont ici présents vont faire le relais et qui vont continuer effectivement de parler de ce qui se passe en ce moment. Surtout quand on voit la rapidité à laquelle les évolutions et la situation changent de jour en jour, d'heure en heure parfois, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matière. Donc d'abord, je vais commencer par la première partie. Donc la libération de la ville de Kobané des mains de l'État islamique Daesh en 2017 est considérée comme une victoire historique dans la lutte contre les mouvements djihadistes. Cette bataille, menée essentiellement par les unités de protection du peuple YPG et les universités de protection de la femme YPG et le YPG, avec l'appui aérien de la coalition internationale, a marqué un tournant dans la lutte contre Daesh. Après Kobané, les forces démocratiques syriennes FDS, créées en 2015, regroupant ainsi les YPG, le Conseil militaire syriaque et des groupes des tribus arabes, ont poursuivi leur avancée jusqu'à libérer Raqqa en 2017. Le projet mis en place par l'ANS, l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie, connu aussi par les Kurdes comme le Rojava, traverse un tournant critique confronté à des défis politiques, militaires et sociaux, amplifiés par les récents bouleversements en Syrie. Il existe peu d'expériences dans l'histoire où un projet similaire, considéré par certains d'utopie politique, est mis en place dans un contexte difficile,
Bien sûr, les exemples sont nombreux, mais je pense qu'on n'a pas le temps d'en parler. Il y a les zapatistes, il y a en Ukraine, il y a plein d'histoires, de cas similaires dans l'histoire où ce genre de projet a pu voir le jour, mais pas autant que le projet qu'on vit aujourd'hui au Rojava. Ça, c'est un autre sujet. Après plus de 10 ans de gestion politique de la région, nous ne sommes plus dans le cadre d'une simple expérience politique, mais dans le cas d'un projet, d'un contrat politique, au sein d'une population multi-ethnique, multiconfessionnelle. Géographiquement, ce n'est plus le Rojava historique, d'où l'expression de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Toutefois, la menace djihadiste ne disparaît pas avec la défaite de Daesh. Petit à petit, Daesh est remplacé par d'autres groupes djihadistes sous le contrôle turc. L'armée nationale syrienne, comme exemple, mais aussi Hayat Tahrir al-Sham, le HTS, dans la région d'Idlib. Il est important de noter qu'entre 2017 et la conquête de Damas en décembre 2024, les conflits directs entre le HTS et le FDS sont restés relativement limités. Et ça, c'est factuel, même aujourd'hui. Ça continue cet état et espérons que ça continue de cette manière. Mais les enjeux sont beaucoup plus complexes qu'on peut le penser. Théoriquement, cela se traduit sur le terrain par des politiques publiques axées sur l'autonomie locale, l'égalité des genres et la protection de l'environnement. Malgré les défis immenses auxquels la région est confrontée, ce modèle a fait ses preuves pour toute la population ayant vécu autre chose que la dictature de Bachar al-Assad, celle du régime islamiste de Daesh ou de HTS. On parle évidemment du projet de Rojava. Il offre une alternative viable et plus inclusive, notamment pour les populations arabes sunnites qui pouvaient craindre une domination des populations kurdes. Et le contrat social de l'ANS représente un exemple de solutions politiques potentielles. Pourquoi on dit potentiel? Justement parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'intérêts des pays de la région, mais aussi des puissances mondiales. Pour toutes les communautés de Syrie, qu'il s'agisse des Druzes, d'Alaouites, d'Arméniens, des Yézidis, des Syriaques ou d'autres communautés, offrant ainsi un cadre de coexistence basé sur le respect des droits et des identités de tous. La situation de guerre a obligé la population à s'auto-organiser, à gérer les enjeux qui en découlent. Il existe de nombreuses structures de base, notamment parmi les femmes, qui brisent les formes classiques de domination. La forme de l'État n'a pas disparu, car il existe une administration autonome nommée l'ANS, siégeant à Raqqa, Elle est l'entité politique associée au FDS, dont le siège est à Hasakeh. Qamishli est la capitale initiale, garde une partie des institutions de la région. Cette organisation reflète l'engagement de l'administration envers des principes démocratiques et une gouvernance autonome qui coordonne de nombreuses assemblées locales, de districts, des assemblées de femmes. Le cœur de cette organisation est le contrat social ou le pacte social. Certains l'appellent le pacte social, voté en 2014 et réactualisé en 2023 pour intégrer les nouvelles régions du nord syrien, à majorité arabe notamment. Ce projet souligne l'importance du processus initial de rédaction avec des institutions, des consultations publiques et des référendums locaux. Autrement dit, c'est la démocratie directe. La recherche d'un consensus national, tout en
préservant les principes fondamentaux de l'ANS en matière de démocratie locale et de droits des communautés, tout à fait adaptés à la nouvelle Syrie post-Bachar al-Assad. La principale réussite du projet est le rôle des femmes. Les YPG y ont joué un rôle important et ont participé à la déstabilisation idéologique des djihadistes dont le rôle des femmes était exclu du combat. Oui, parce qu'un djihadiste qui se fait tuer par une femme, il n'ira pas au paradis. À tous les échelons administratifs, les femmes sont présentes. Cette émancipation est fondée sur le principe que la libération des femmes comme essentielle à celle de toute la société. Autrement dit, dans une société, si la femme n'est pas libre, n'est pas émancipée, cette société n'a pas d'avenir. À tous les niveaux politiques, éducatifs, valorisant l'histoire des femmes. L'autre réussite du projet consiste dans la coexistence en acte des différentes communautés. La méfiance a prédominé au début du projet et c'est une des principales sources d'instrumentalisation des détracteurs régionaux, notamment la Turquie. La Turquie a tout fait pour discréditer le projet et dire que les Kurdes sont des séparatistes et les Arabes sont opprimés. À toutes les sauces, on n'entendait que de ça. Donc, avec le temps, les Arabes se rendent compte que finalement, c'est aussi dans leur intérêt que cette région, ce projet aboutisse et que c'est dans leur intérêt aussi qu'il y ait cette ouverture parce que ni sous le régime baathiste nationaliste, ni sur le régime une dictature religieuse, ils n'auront pas ces acquis. Donc ils continuent, ils finissent par comprendre cet enjeu. En réalité, malgré tous les défis économiques considérables, l'ANS a su maintenir une économie hybride, tout en promouvant l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Pour terminer, il faut replacer la situation politique dans un contexte géopolitique et historique. Le traité de Sèvres de 10 août 1920, qui prévoyait le démantèlement de l'Empire ottoman et la création d'un État kurde et arménien, n'a jamais été mis en œuvre. Il a été remplacé par le traité de Lausanne le 24 juillet 1923, qui a annulé les dispositions favorables aux Kurdes et aux Arméniens, entérinant ainsi la division du peuple kurde entre 4 États, Turquie, Iran, Irak et Syrie. Les accords secrets de Sykes-Picot en 1916 ont partagé toute la région du Moyen-Orient. Le projet baathiste en Syrie et en Irak s'est rapidement transformé en projet totalitaire, niant ainsi les particularités communautaires. Ce projet totalitaire a été remplacé récemment par celui de Daesh, qui niait également la diversité religieuse de la région. Aujourd'hui, Daesh est toujours présent. Un djihadisme international est toujours présent, avec des combattants américains, australiens, occidentaux, caucasiens, ouïghours, etc. Le camp d'Al-Hol de Roj, des prisons détiennent encore de nombreux combattants de l'État islamique. Daesh reste une menace terroriste et leur idéologie totalitaire reste encore présente parmi une partie de la population. La victoire de Hayat Tahrir al-Sham HTS et de son leader Ahmad al-Shara a effectivement mis fin à la dictature en Syrie. Cependant, l'extension du modèle de gouvernance d'Idlib à l'ensemble du pays risquerait de relancer une guerre civile. La gouvernance ou la Convention nationale syrienne en préparation à Damas soulève des inquiétudes quant à sa représentativité. Le comité préparatoire de 7 membres ne comprend qu'une seule chrétienne, Hind Aboud Kabawat, exclut ainsi les représentants kurdes, druzes et alaouites. Cette composition limitée pourrait
compromettre la légitimité du processus de transition. Néanmoins, certains gestes d'ouverture sont à noter, comme l'appel de Ahmad Ashara au retour à Afrin des populations déplacées à Raqqa. Principalement, l'avenir nous dira si la raison va l'emporter ou si les divisions héritées du traité de Lausanne continueront de façonner le destin de la région. Dans ce brouillard des discours, il faudra analyser les actes pour évaluer la sincérité des intentions des nouveaux dirigeants. Et comme vous pouvez le voir en ce moment, dans la région, en Syrie notamment, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'enjeux, des intérêts des grandes puissances. On pense à la Russie, on pense aux Américains, on pense aux pouvoirs régionaux aussi, l'Iran notamment et la Turquie. La Turquie qui veut à tout prix saboter, faire avorter ce projet progressiste qui est celui de Rojava, instrumentalisant ainsi les groupes de l'ANS, l'armée nationale syrienne, passant les Kurdes pour des séparatistes. Aux yeux de la communauté internationale, mais il y a aussi une ouverture, si on peut nommer ainsi. Il y a une fenêtre qui s'ouvre en ce moment, qui est celle qui vient de Turquie et de M. Erdogan. Si on verra si les paroles vont être associées aux actes, c'est une autre question. L'histoire nous apprend et nous dit aussi que à plusieurs reprises, ils ont promis régler pacifiquement la question kurde en Turquie, mais ils se sont toujours retournés contre leur engagement et ça n'a pas abouti. La chance est là, mais il y a aussi beaucoup de méfiance et il faut beaucoup de prudence. Pourquoi ? Parce que ça fait 102 ans que la Turquie persécute ni l'existence du peuple kurde. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de confiance. Donc pour instaurer une confiance, il faut du temps et il faut surtout des actes. Et quand on voit aujourd'hui dans les médias turcs, il y a quand même de quoi pour s'interroger. Est-ce que vraiment ils vont passer des actes? Est-ce qu'ils vont vraiment passer par rapport à leurs engagements, à ce qu'ils disent actuellement par rapport à l'appel de Abdallah Öcalan, le leader du Parti des travailleurs de Kurdistan, ou pas? C'est une main tendue. Et c'est aussi aux Turcs aujourd'hui de saisir cette main tendue et de œuvrer pour la paix. Et j'en finis, je laisse mes collègues continuer. Merci. Merci beaucoup, Karim. Je pense qu'après, il y aura des questions sûrement pour aller un peu plus en détail dans ce que vous venez d'exposer. La fin de votre exposé, effectivement, m'encourage à donner la parole plutôt à gauche à Chahine, mais je pense que ça serait bien également que Haoujin nous présente son exposé, parce qu'elle va nous parler de l'expérience de la modernité, une modernité que les Kurdes ont ratée, justement après la Première Guerre mondiale, parce qu'ils n'ont pas réussi à constituer un État indépendant, à l'instar des autres États qui se sont créés dans la région. Non seulement ils ont manqué effectivement cette étape, mais ils ont été également soumis à des pouvoirs centralisateurs et extrêmement répressifs. Dans l'exposé que va nous dire Haoujin, elle va nous parler du fait que l'expérience du Rojava permet effectivement de reposer la question sur la place d'une nation sans État pour les Kurdes, la place de non-État, en fait, de non-existence en État international, internationalement reconnu, mais aussi de l'espoir que ça crée parmi tous les peuples qui sont dans la même situation. Je reprends la même chose, excusez-moi, mais je reprends la même chose en kurde pour ceux qui nous écouteront en kurde.
بەڕێز دکتۆر هاوژین بەقاڵی دەرەجەی دکتۆرای لە زانستگەی خوێندگەی بەرزی زانستی کۆمەڵایەتیەکان لە پاریس لە ساڵی 2019 وەرگرتووە و تێزەکەی تارخان کردو بە سەلافیزمی کوردی بە سونیزمی جەهادی لە ئێران لە دوای ساڵی 2001. بەرز هاوژین دووبارە بە خێر هاتێتان دەکەین سپاسان دەکەین کە بەشداری ئەو بەرنامەیە دەبن ئەوتارەکەتان لەسەر ئەزمموی ڕۆژاوا وەکو ئەزمونێک بۆ پێناسەکردنی سەر لە نوێی مۆدرنیتە لە ڕۆژهەڵاتی نەویندایە. L'expérience du Rojava comme une expérience pour redéfinir la modernité au Moyen-Orient. ئەگەر لە کورتەی باسەکەی تێگەیشت بەمار ئەو بۆ شێوە کە بە فەڕەنسا باسم کرد کوردستان لە پاش شەڕی یەکەمی جەهانی لەباری مۆدرنیتەوە شکستی خواردۆ و نەیتوانیەوە ببێت بە وڵاتێکی سەربەخۆ. گەلی کورد لە پەراوێز کەوتۆ بە لەژێر دەسەڵاتی وڵاتانی ناوەندگەرا پێگەی نەتەنیا بۆتە ملەتێکی بێدەوڵەت بەڵام سەرکوتیش کراوە. ئێوە باز لەوە دەکەن کە ڕۆژاوا بە ئەزمموی خۆی هەم جواب دەداتەوە و هەم دەرفەتێکی پێکهێناوە بۆ ئەوەی کە ئەزمموی مۆدرنیتە لە نێو گەلانی ناوچەکەتا دووبارە تکرار بکرێتەوە. فەرموو خانمەوەش میکرۆفۆن. سلااوڕێزمەیە بۆ هەموو لایەک زۆر سپاسی سۆیلاخان مەکەم هەروەها سپاسی کۆڕی کوردانی دانیشتوی فەڕەنساکەم کەم کاتیان دا بە من کە چەند کەلیمەیەکیش منش لەسەر ڕۆژاوا لەسەر ئیدەی ڕۆژاوا و ئیدەی کۆنفدرالیسمی دموکراتیک قسە بکەم و بۆچی پێم وایە کە ئەم ئیدەیە توانێ جوابێک بێ بۆ شکستێکێک کە نەتەنیا کوردستان بەڵکو ڕۆژهەڵاتی ناوین تەوای وڵاتەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوین لە ئازمموی مۆدرنیتەیە تووشی بوون. لەبەر ئەمەش پێویستە لە پێشەوە باس لەوە بکەم کە مەبەسم لە مۆدرنیتە چیە بۆچی پێم وایە کە ئەمە شکستێکە هەڵبەتە تەنیا نەزەری من نییە زۆر کەستر هەر لەسەرم نەزەرەیە. مۆدرنیتە ڕەنگە زۆر کەس پێی وابێت کە یعنی تێوریەکی غاڵب کە هەیە لەسەر مۆدرنیتە ئەوەیە کە ئۆلگویەکە لەگیادانراوە لەلایەن وڵاتە ئەوروپاییەکانەوە وەک ئیدەیەک چاوی لێکراوە لە دەستپێکی دەورەی ڕۆنەسانسەوە و بۆەوەی کە وڵاتەکانیان پێش بخەن ئەم ئیدەیان وەرگرت و پیادیان کردووە لە ناو وڵاتەکانیان و بە دموکراسی گەیشتون بە پێشکەوتن گەیشتون و وڵاتەکانی تریش لە قەرنی 19 بە و لاوە کەم دەستیان کردووە بە ئەوەی کە وەک هەرم ئیدەیە بگرن و تەواوی ئەو شتێکە وەک بڵین سنەت میشای لێکرێ بەلاوانێن و ئەم مۆدێلە پیادە بکەن یعنی ئەمە تەسەورێکی غاڵبە تەسەورێکی بەشدەت یۆروسەنتریسمە ئەوروپا مەحوەریە کە لەسەر مەسەلەی مۆدرنیتەیە بەسەر مەسەلەی مۆدرنیتە و پێناسەکردنی مۆدرنیتەیە زاڵە. دیارە لەم باسە بە هیچ عنوان ئێمە ئاواڕوانینێکمان بۆ مۆدرنیتە نییە بەڵکو هەوڵ لەسەر ئەوەیە کە بڕوانین بە مۆدرنیتەکە لە هەر وڵاتێک و خۆی ئازمموی تایبەت بە خۆی بە نسبەتی ئەو پرۆسەیە کە گوزەراندوێتی لە ڕابطە لەگەڵ ناوخۆیە لەگەڵ دەرەوەی خۆیە ڕابطەیەکی دیالکتیکە لە بینی خۆیە و دەرە و ناوخۆیە هەیەی ئازمموی مۆدرنیتەی تێپەڕ کردووە و ئازمونەکان لە یەک ناچن تەنانەت ئازمونێکە لە بینی وڵاتە ئوروپاییەکانیشە هەبووە لە یەک ناچێمی هیچوەخت ناتوانین مۆدرنیتەیەکە لە ناو فەڕەنسەیە هەیە بڵین زۆر لە ئەوەی ئاڵمان ئەچێت یا تەنانەت ئەوەی ئیتالیا و ئیسپانیا کە زۆر شێوازیەکەیان یا شتێکە لە ئینگلیسا ڕوویداوە. هەر کەم لەمانە هەر وڵاتێک بۆ خۆی بە بەرچاوگرتن و لە ناو پرۆسەیەکە کە تووشی بووە لە نەهایەتە نوێ کراوەتەوە و ئەمە وڵاتە ڕۆژهەڵاتی ناوینیش ئەگرێتە خۆی. دیارە ئەم بۆ چوونە بە تایبەتی کەسێکی وەکو کامرامەتین لە کتێبەکەی لە مۆدرنیتەی ئێرانیا زۆر بە وردی باسی لێ کردووە و ئەو زۆر بەهرەی گرتووە لە ئیدەی بڵین گەشە پێدانی نامۆزوونی مڕەکەب لە ئیدەی تروتسکی
کە باس لەوە کات کە ئەو ئەوێت هەڵبەت انقلاب 1905 رووسیا تحلیل کاتەوەی کە لزومەن ناتوانین بڵێن ئەمە انقلابێکی یعنی انقلابێکی بروژوایی نەبووە زۆرتر دێقانەکان بوون کە شرکەتیان کردو ئێمە چۆن ئەتوانین وەک انقلابێکی بروژوایی ناوێن ممکنە سوسیالیستی یعنی بەحساکە زۆر ئێستا بەسێکی دوور و درێ لەسەرەوە کە ئەمە انقلاب سوسیالیستیە یا بروژواییەوە لە نهایەتە تروتسکی دێت ئەڵێت کە ئەکرێت نیروهایەکی متەزات لە پەنای یەکە بن لە یەک جبهەیە و نامۆزون بن بەڵام فۆنکسیۆنیان بێ یعنی شکل شەمایەک لێک لە پەنایەکە بگرن تەرکیبێک بکرێن کە ئەو نیروە بتوانێت فۆنکسیۆنی بێت بەبێ ئەوەی کە پێویست ناکە ئەو بۆ چوونە خەتیەمان بمێژوو بێت کە حتمما ئەوڵە بێ ئەنقلابێکی بروژوایی بکرێ دوای بێتە ئەنقلابێکی سوسیالیستی بۆ چوونی کامرامەتین بە نسبەتی مۆدرنیتە زۆر لەم شتەوە سەرچاواگرێت و زۆر شتەکە بۆ ئێمەش ڕوو نەکاتەوە کە مۆدرنیتە بەم شێوەیە نییە کە شتێک بێ لە دەرەوە ئێمە تیمیشایکەین و بێنین پیادەیکەین ئەو شتێکە لە واقع لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوی ناڕوەدا و کوردستانیش زۆر تەسیری لێ وەرەگرێت ئەمەیەکە دروستە کە ئەو وڵاتانە ئێمە تەسەورێکە هەمانە لە مۆدرنیتە لە وڵاتانە مەیەکە بەڵێ چەند نەفەر مەسەلەن ئەلیتێک چوونەتە دەرەوە لە ناو ئوروپای دەرسیان خوێندووە هاتوونەتەوە بە خەڵکیان وتووە لە ئوروپا مەسەلەن ئاوا پێشکەوتووەمانە وەرن ئێمەش پێشکەوین بەڵام ئەو شتەیە وانە ینی ئەلیتێک ناتوانێت خەڵکێک وڵاتێک حتا پاشاکانی قانە بکە بۆ قەناعەتە بگەێنێکە بێن تەواوی هەزینەی خۆیان بن لەسەرەوەیکە نوێ ببنەوە کە چی ئەتوانین ئەو بەهشتە هەر لە دوورەوە تمیشایکەین و جوان بێت و بەڵام لزومێک ناکە بەڵام وەختێکە هێرشێک ئەکرێ لە دەرەوەی لە دەرەوە بەسەریا بۆ قەناعەتە ئەگات کە ئەمە ئیتر ئەتوانێت زەرورەتێک بێ ینی حیاتی بێ بۆی حتمما ئەبێ خۆی نوێ کاتەوە گەنا مۆجودیەتی لە بین نەچێت بە خاتری ئەوەیە ئیمپراتوری عوسمانی و ئێرانیەکان هەردووکیان لە کاتی شەڕ لەگەڵ رووسیە بە تایبەتی لە قەرنی 19 بۆ قەناعەتە ئەگەن کە ئەگەر نوێ نەبنەوە ئەگەر نەچنە نا ئەو پرۆسەی مۆدرنیتەوە لە بین نەچن و نوێکردنەوەیان لە واقع لە زەرورەتێک بوو زەرورەتێک لە ناو شەڕا بوو لە ناو شەڕ لەگەڵ رووسیە و ئەمە مەسەلەن لە ئێرانە لە دەورەی ئەباس میرزایە پێک دێت ئەباس میرزا کە وەلی ئەهدی ئەو دەورا بێت هەوڵی ئەوەیە کە ئەرتەشێکی نەمێلی ئەو وەختە ئیدەی مێلی ئەو بۆ شێوازە دروست نە بەڵام ئەرتەشێکی سەراسەری دروست کات ئەرتەشێکە کە ئیتر لە وەختا ئێمە ئەگەر وێلایەتەکانمان بۆیە کوردستان گورجستان عەرەبستان و بەلوچستان و بیگلەریەکانمان بۆیە ناوچانەی تر و کاتی شەڕ هەر کام لەم بەشانە چوون و ئەرتەشێکیان ئەنارد بۆ پاشاکە و ئەو ئەرتەشە بڕێکیان وەک یەک فۆرماسیۆنی نظامیان نەدیبوو وەک یەک قەوی نەبوون ئەنسجامیان نەبوو ئەیتوانی زۆر ڕاحەت پەرتەوازە بێت باس میرزا بەم مەسەلەی بەم کێشەیە گەیشت بوو ئەیدی کە ئەرتەشی کە لە مقابلیەت ینی ئەرتەشی رووسیا کە چۆن یەکدەست بووە بە هۆی ئەو نوێ سازیکردنەوە بە تایبەت تەسیرگرتن لە اتفاقاتێکە لەگەڵ ناپۆلۆن بۆناپارتی فەڕەنسەیە ئەکەوێت بەهەرحاڵ بۆ ئەو شتە لە ئەمپراتوری عوسمانی شایبینی لە دەورەی سوڵتان حەمیدی دووەمە کە هەردوو تەرەف بۆ نەتیجاگەن کە ئەبێ ئەرتەشێکی سەراسەری و ئەمە زەرورەوە لە واقع لە ڕێگای ئەو ئەرتەش دروستکردنی و ئەرتەش سەراسەریە کە واردی تر پرۆسەی مۆدرنیتە ئەبن نوێکردنەوەی ئەبن و بۆی کە ئێمە ئەرتەشێکی سەراسەریمان بە شتاگەن کە ئێمە پێویستە دەسەڵاتێکی سەراسەریشمان بێت یعنی ئیتراحەت بین لە هەموو شوێنێک سەربازگیریکەن بە بێ واستە لە کوردستانش بەڕاستی ئەوڵین بەرخۆردەکان لەگەڵ یەکدانە دەوڵەتی سەراسەریە دەوڵەتی تاران دەوڵەتی ئانکارایە هەر ئەو سەربازگیریە یان لەو سەربازگیریەوە دەست پێکات ئەمە ئەبێتە هۆیەوە کە پێناوی شەڕە کەم پرۆسەی دەوڵەت سازی لەم ناوچەیە دروست ببێت دەوڵەت سازیەکە لە ناو شەڕا دروست بە دەوڵەت سازیەکە کە لە ئەرزی چەندە هەیە ئەوێت بە
ئاستی دەوڵەتێکی مۆدێرن بگا کە بتوانێت تەواوی خاکێکی لە بەردەستایەتی لەژێر کۆنتڕۆڵی خۆیان قرار بە بەبێ واستەکان. کەواتە بە شدت ناوەندگرا بە شدت سەرکوبگەر چونکە ئەو شتێکە ئێمە لە ئوروپایە ئەیبینین ئەو پرۆسەی دەوڵەت سازیە کە چەندین قەرنی پێ ئەچێت وە بە ئولگوبەرداری لە دینی کاتۆلیک لەواقع دێت ئەنستیتیۆکانی خۆی دروست دەکاتەوە ئەم شتە لە ڕۆژهەڵاتی ناوینە ڕوو نادات یعنی دەوڵەتێک دروستە بێ کە چونکە ئەنستیتۆی نییە چونکە دەزەکا بەهرەوەرگرتن لەواقع نەهایەتی بەهرەوەرگرتن لە سەرکوب و ناوەندگەراییەکی یەکجار زۆر بە هەر بەهۆی ئەوەشەوەیە کە فرسەت نایە کە خەڵکەکە ینی ئەو پرۆسەیە تێی نەبووە فرسەت نایە کە خەڵکەکەی تەواوی ئەو بەشانە بەشداری بکەن لەو پرۆسە دەوڵەت سازیەیە دەوڵەتێک لە نەهایەت دروست دەبێت کە نەتەنیا ناوەندگرایە بەڵکو تەک قەومیشە ینی قەومی فارسێک کە دەوڵەت دروستەکە لە تاران و قەومێکی تورکەکە لە تورکیا ئیمپراتۆری عوسمانی و دوایش تورکیا دەوڵەت دروستەکە ئەمە لە بواری سیاسیوەیەکە شکستێکە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوین وە هەڵبەت ئەبینین زەرەرکەشی بۆ کوردستان لە بواری ئابووریەوە بۆی کە ئەرتەشەکە دیسان و بۆی ئەو ئەرتەشە سەراسەریە دروستکە پێویستی بە بودجەیەکی یەکجار زۆر هەیە ئەم بودجەیە لەکوێ ئەهێنێت مەسەڵەن گەر مەسالی من پاشا قەجارەکان بێنمەوە ڕاحەترین کار بۆیان ئێستا ئەوەش تەفسیرێکی زۆرەکە بۆچی دەزەخەنە سەر ئەم ڕێحەلە ڕاحەترین ڕێگاوەیە کە گرێبەستیان بێ لەگەڵ وڵاتە ئوروپاییەکان و دەستکەن بە فرۆشتنی وڵاتەکە یعنی بازار بخەنە اختیاری وڵاتە ئوروپاییەکان و وڵاتە ئوروپایەکان هەمزەمان ئەڵێن سیستمی سەرمایەداری پەرەساندووە قەرنی 19 ئەنقلابی سەنعەتیمان هەیە کە کاڵاکانی بە کەیفیەتێکی یەکجار زۆر بە سرعەتێکی زۆر بە قیمەتێکی زۆر هەرزان و هەڵبەت بە ئستثماری یەکجاری کاریگەرەکانی ئەتوانێت تولیدکە و ڕاحەت و ئەمە بۆی کە ئەم سیستەمە بچارخێت پێویستی وەیە بەردەوامم کاڵایەنە تەیەکات و بۆ تولیدی کاڵاخۆ پێویستی بە کەسێکی شەیە کە ئەمانە بکڕێت کە ئەمانە مەسرف بکات لەبەر خاتری ئەوەیە بازاری ئەوێ و دەزەکات بە معاملەکردن لەگەڵ حکوومەتایەک وەک حکوومەت لە ئێران و لە ئەمپراتۆری عوسمانی بۆ گرتنەوەی بازاڕەکانی و ئەمە معاملەیەکە لە بینی پاشاکانی خاوەرمیانەیە لەگەڵ دەوڵاتانی ئوروپاییە ئەنجامەدرێ بۆی کە ببنە ئەمەلەن ببێتە بازارێکی مەسرف بۆ سیستمی سەرمایەداری وڵاتە غەربیەکان ئەمەش ئەی خاتە پەراوێزەوە یعنی لە بواری ئابووریشەوە ئێمە بینی دیسانەوە شکستێکە لە بواری سیاسیۆ دیشانەوە شکستێکە ئەمە لە ینی چه ئەمپەکتێکیە بێت لەسەر کوردستان خب دیارە کوردستان نازام چەندشم کاتمەوە کوردستان لە پەیوەندی دیرێکت لەگەڵ رووسیایان نییە یعنی دروستە ئانکارا و تاران ینی لەناو شەڕێکی دیرێکتان لەگەڵ رووسیەیە بەڵام ئەم شەڕە دیرێکت لەگەڵ کوردستانانیە ئەو کوردستان هەر بۆ نەشەوەیە زۆر درەنگ هەست بەوە کات کە پێویستیتی نوێ سازی بکات زمانێک بەداخەوە زمانێک هەست ئەوە کات کە زەروریە ئەو نوێ سازیە کە ئیتر کار لە کار ترازاوە ینی زمانێکە کە ئیتر تاران و ئەنکارە دەوڵەتیان بۆ خۆیان دروست کردووە و ئەمیان خستۆتە حاشیەوە و هەر چەندێکیش ئاخرین ئەمیرەکانی ئەردەڵان و بابان هەوڵیەوە بن کە بەتایبەت ئەردەڵانەکە هەوڵیەوە بن کە ئەو دەوڵەتێک دروستکەن یا دەسەڵاتێک لەو ناوچەیە دروستکەن ئیتر زۆر درەنگە ئێمە بینین کە مەسەلەن کەسێکی وەکو سەردارخان چەنە هەوڵی و کارایە وەلی زۆر درەنگە دەوڵەتەکە دروست بووە و وای لێ هاتووە کە ناسردیشان کەسە نێرێت لە تارانەوە بۆ سنا و وای لێ هاتووە تەنانەت مفتیە نێرێت یعنی هەڵبەت مفتی نانێرێ مفتی تەعینەکات ئێمە بابە گەورەی ئەحمەد موفتی زادە ئەمە ناسردین شایە تاینیەکە وەک مفتیەک
يعني حتى أوش كنترولك لطرف مركزه كنترولك كريت أما بلحاظ سياسية يعني وكش كستك وبلحاظ أبوري شوا أجر إما بشاركاني كردستان ما بيت وك أبين مثلا لما هابات معامليك يكجار زور لقى روسيا أكرا بيشتر يا شاركاني ترما لقال موصلة لقال باغاية لقال حلبة لقال اسطنبول وشونك وزيتي أبوري لو دوري عوابو كهر شارك جمركي خويبو يعني أو شارع كنترولي بازار خوي لدس خوي أبو وجمركي بازارك خوي ورقرت بلام لدواء أو كإتر دولة حالتي خليك الشكل قريتو إتر حمشتكان كنترول أكا جمرك كان شاركان لا أتشن مرزكي دسكر دروسة بيت وجمرك كان أتشن أو مرزانة أو إتر تارانك أو مرزة كنترولك يا إسطنبولك أو مرزة كنترولك وإتر مهابات مثلا بانو سنو أمانك بيان معاملة كان لقال مصلة كزور أتوان نزيك بيت بيان يا لقال ديار بكرة أبي جريداوي بازاري تارانة بيتوا إتر لما بدواوا أبيت حاشيكي أو بازارة يعني أجر بازاري إيران أبيت بازاري مصرف بو سيستمي سرمایه‌داری بازاري كردستان أبيت بازاري كي حاشيوش كست خوارده بو أو بازار مصرفة تنانت بويا أو شكست بو كردستان دوباتا يعني وزيتك كسكي وكو حق مرادي باس لواكات ك توشي بقولي فارسي الله أسخد بيجانجية لخو ناموبونك أبيت بو واتايك لو دنيايا أو نزمة جهانية كخريكة درست بيتر أو أكبت دروا يعني أخريت دروا حالتك تواوت بيرامون بخويا جريت وإتر أو بوزيشنا سوجيجي لأسندريتوا أخريت الناو موقعيتك فرودستانوا هرچند که اما پیوسته که ام شت قبول بکرد پیوسته که ام شکست قبول بکرد لسری باس بکرد کاردانه وکانی باس بکرد بالام ازانین که لعین حالیشه برخودانه کیش درسته بید دیسکورسی که مقاومه درسته بید که بقول لنا دیسکورس الان دال مرکزی که مفهوم مرکزی که مفهوم اصلیه که هر او نشتمان پروریه نشتمانه لا تصادفينية كمثلا تأثري نشتمان لكاتي كوماري كردستانا زور استقبالي لأكري زور باسي لأكري هر أمينته لأنه حافظة جمعية كان أو تأثر كالسر بناوي نشتمانا دايك نشتمان كل مفهومي نشتمان كديسانو هر دو باتكريتو هالرايك يعني هالرايك وأما تواوي أمانهن وقبل برشاو بجيرنا مش كستانا استا أجر دقت بكين لا وتكاني برساني رجاوا دايما بس لوا كريكا اما جوابك بو او مدرنية السرمایه داراني كباس هيا لنا ورشالاتي نابينا ما بس لو سرمایه دارية لو مدرنية السرمایه دارانه ما بس اعمية لواقع اوش كستيك توشي بون هم ولات رشالات دصلا دارا كان لنا ورشالاتي نابينا هم كردستان خلقي كردستان وبتابتي أو باس كردني زور لسر دجايتي لقل ناوند قرائية كلنا وتكانيانا هيا وبوجودي وإيكا رشالات رجاوا للجنگي الشرايا أم كان صالة وحتى موجوديتي زور لخطر تر لما ترسي دار ترب ولا وزيتي دوري إيران وإمبراطورية عثمانية لكاتي الشر لقل روسيا بلان ديسانا وبروسيك كأم خريكتي أكا نبروسيك بر أساسي أرتشي سراسري وسركت كردن وأمانة بلكو السعي يعني حول ذاك
انستیتوکانی خۆی خەڵق بەقەول مردمیەکانی خۆی پای ڕیزی بکە دامەزرێنێت و ئەنستیتوایەکن کە تەواوی تێ بەشدارن بەرەو یەک ڕەنگبوون نییە بە حفزی تەواوی ئەو ڕەنگانەیە کە تایەتی لەبەر ئەوەیە کە ئەمە دوو پاتکردنەوەی ئەو شکستە نییە بەڵکو سەر لە نوێ ئازمونکردنەوەی مۆدرنیتە بەڵام بە تەکید لەسەر ئەو دەستاوردە فەرهەنگی فەلسەفیانەیە کە لە ئاستی جەهانیە بوویەتی بە تەکید لەسەر ئەمڕایە بە تەکید لەسەر دموکراسی بە تەکید لەسەر دەسەڵاتی خەڵکی عادی و بۆیە ئێمە من پێم وایە کە ئەمە ئەتوانێت ئازمونێکی بێوێنە جوابێک بێ لە بەرابەری تەواوی ئەو شکستانەیە فقەتیش ئەوەی ئیزافەکەم کە دروست دەوڵەتی تورکیە و ئێران ئەگەر لە ناو شەڕە بوون دەوڵەتەکانی تر لە ناو ڕۆژهەڵاتی ناوینە لە ناو شەڕا دروست نەبوون لەلایەن وڵاتە نیروهای دەرەوە ئستعمار لەواقع دروست بوون و ئەمانە سەقامگیریەکەیان زۆر خراپتر بوو لە تورکیە و تەنانەت لە تورکیە و ئێرانیش و زۆر سەرکوتکەرانە هەڵبەت هەر بە ئەندازەی ئێران و تورکیە کوردستان لە ناو ئەمەیە و نمونەی ڕۆژاوا توانێت جوابێک بێ بۆ تەواوی ئەم شکستانە زۆر سپاس ببورن ئەگەر زۆریش بوو. زۆر سپاس بەڕێز هەوژین بۆ ئەکسپۆزە پڕوو بەڵێ پێم وایە کە برادێکمان لەنی کەم لێرەیەک هەر فەڕەنسا دەزانێ ئەگەر دەکرێ بێ زەحمەت کورتەیەک بە فەڕەنسا. Bon, j'essaie de résumer rapidement justement. En fait, ma question c'était ça que... Non, bon, problématique plutôt, que... pourquoi je pense que l'idée de Rojava, confédéralisme démocratique, c'est la réponse d'un échec dans le processus de la modernité au Moyen-Orient. Un échec non seulement pour Kurdistan, mais c'est pour tous les pays du Moyen-Orient. Et parce que le résultat, c'était un État bien centralisé qui est basé sur un seul ethnique et aussi rester à la marche d'un système capitaliste mondial. Et pour le Kurdistan, évidemment, c'était encore pire. C'était même une aliénation dans ce processus de la modernité. Et Rojava, avec son idée de confédéralisme, avec, en fait, comme il insiste beaucoup sur le pouvoir du peuple, les gens ordinaires, et essaye de construire, en fait, les instituts qui sont construits par les gens ordinaires. C'est une réponse de cet échec. En fait, c'était on peut dire une redéfinition de la processus de la modernité. Et j'ajoute justement, ça, c'est pas contre la construction d'un État moderne. C'est justement voir autrement. Voilà. Merci. Je pense que Chahine, ça sera une bonne transition en fait vers ce qu'est aujourd'hui la situation au Kurdistan du Nord, Kurdistan Bakour. Voilà, Hauji nous a parlé et Karim également de tous ces traités qui ont fait que les Kurdes ont été partagés. Tous les deux ont reposé effectivement la question de cette situation, je dirais, sans État, sans statut quelque part, des Kurdes. Donc, moi, je vous passe la parole, pour que vous nous parliez un peu de ce qui se passe dans cette grande partie de Kurdistan, qui est le Kurdistan du Nord, Kurdistan Bakour.
Eh bien, je vous salue au nom du CDKF, Conseil démocratique kurde en France. Merci Zulia Hanen et puis chers amis, Kamal et Aoujin. Merci pour votre présentation. Je ne vais pas m'attarder plus que cela sur la partie historique, effectivement, donc, qui a été expliquée par les deux panélistes qui m'ont précédé. Qui a fini par aboutir donc à la division du Kurdistan sur le plan territorial. Mais moi, je me contenterai de parler plutôt justement donc, de ce modèle qu'on essaie d'appliquer au Rojava, dont l'architecte est Monsieur Jalan. Nietzsche disait que les peuples qui pressentent la disparition, enfin le danger de la disparition, engendrent leur génie. C'est ce qui nous est arrivé aux Kurdes, particulièrement les Kurdes du Nord, avec Öcalan. Qui nous a quand même guidés bien comme il le faut depuis la fin du XXe siècle jusqu'à maintenant, sur ce chemin, cette pérégrination qui était très très dure à parcourir. Dans un climat où le monde était bipolaire, entre donc le réel socialisme et le capitalisme, dans un siècle où la violence a atteint son apogée, avec donc l'utilisation du nucléaire, dans un climat où donc, les Kurdes étaient niés, donc la négation totale, surtout pour la partie Bakour, le mouvement donc, du PKK se voit créé par Öcalan dès les années 69. Donc, ça a fini par aboutir en 78 à la création du Parti travailleur du Kurdistan, le PKK. Et ensuite, en 1984, le 15 août, la lutte armée est lancée dans la partie du Nord. Eh bien, depuis, le socialisme réel s'est effondré. Donc, on ne parle plus dès les années 90-91. Et le monde s'assombrit du point de vue idéologique. On ne sait pas que faire, vers où se diriger. Le monde bipolaire disparaît. Et tout ce qui avait un espoir dans le réel socialisme se voit complètement perdu. Et dans un tel climat, la violence atteint son apogée dans le parti du Kurdistan Nord, où il y a eu des génocides commis quand même, en 1915, et particulièrement en 1925, et de 36 à 38 dans la région de Dersim. Et malgré cela, les Kurdes tiennent bon par le tissu culturel et historique qui est ancré au niveau territorial. Car il faut bien se souvenir que, avec l'arrivée donc, de l'État-nation, qui est le cadre politique au Moyen-Orient, qui est imposé de manière jacobine, le Kurdistan est divisé entre 4 pays. Ça a été expliqué. Les Arabes entre 22 pays. Et tous les autres ethnies et nations sont complètement niées. La différence idéologique, la différence religieuse, croyance et la différence ethnique est niée au profit de l'uniformisation de la société par l'appareil de l'État. Et contre cela, justement, donc, quand on arrive dans les années 90, on ne sait pas vers où se diriger, car il faut bien avouer que dès le départ, le PKK a été fondé sur un modèle marxiste-léniniste, et la transformation a été très très difficile. Öcalan est arrêté en 1998, enfin 99 plus exactement, 15 février. Il quitte 98 donc le Moyen-Orient, après donc une pérégrination qui dure à peu près 3-4 mois, et il finit entre les mains donc, de ces geôliers actuels, les Turcs. Et cela fait 26 ans que nous n'avons aucune nouvelle pratiquement de lui, particulièrement dans les 44 derniers mois qui se sont écoulés, il était en isolement carcéral total. Mais en attendant, Öcalan, il a travaillé sur un autre modèle, sur la possibilité de que faire et comment faire. Et c'est par là que, justement, en 2006, il aboutit à la création du nouveau paradigme qui devient public, qui se base sur 3 piliers. Le premier, donc, confédéralisme démocratique, l'écologie et la généalogie. La science de la femme par la femme. Je vais commencer par là, pour faire très bref, parce que c'est plusieurs tomes de livres et beaucoup d'années d'expérience et de pratique qui finit donc par aboutir au Rojava. La généalogie, Öcalan dit, la première colonie de l'homme sur Terre, ce n'est pas la Terre, mais c'est la femme. Il a réussi, l'homme qui a eu le pouvoir, a réussi à destituer la femme qui avait le statut de la déesse au statut de son esclave, à tel point qu'elle a oublié sa condition première pour accepter sa seconde nature comme sa nature réelle. Une fois qu'il a réussi à
soumettre la femme, il soumet la terre. Une fois qu'il a soumis la terre, donc, il soumet l'ensemble de la société qui occupe cette terre. Alors, ensuite, vient l'idée, tant que la femme n'est pas libre, ne se libère pas, et on ne libère pas la femme, c'est la femme qui se libère, la société ni la terre ne peut se libérer. Donc, ça donne le célèbre slogan qui a secoué le monde entier, après donc, le décès, l'assassinat, il faut dire, de Gina Amni, Jin Jian Azadi, la femme, la vie, la liberté. Source de la femme. D'ailleurs, étymologiquement, la femme, ça veut dire ça aussi. Jin, c'est vraiment la source. Jin et Jian, ça vient de la même racine. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans le livre sacré, elle, ça veut dire aussi source de la vie, comme par hasard. Et la liberté, donc, qui ne peut être atteinte sans l'écologie, car la deuxième colonie de l'homme, c'est la terre, le Kurdistan. Par la formule de l'État-nation, on divise et on s'approprie, comme on s'est approprié la femme, sur laquelle on a tous les droits en tant qu'homme dans une société patriarcale, on se permet d'avoir tous les droits sur la terre aussi. L'écologie, donc, éco, qui était la maison avec les normes économos, quand elle était dirigée par la femme, c'était pour subvenir aux besoins de manière équitable et juste de l'ensemble de la société. Mais entre les mains de l'homme, ça finit comme une arme qu'on utilise contre l'ensemble de la société pour soumettre la société, particulièrement l'homme, avec l'esclavage, et l'esclavage de temps moderne. Les serfs, ensuite dans la société bourgeoise, les travailleurs. Et actuellement, on est au stade de cyber-féodalité. Donc chacun de nous, à l'heure actuelle où on parle, on est en train de contribuer à la richesse des GAFA, donc tels que, je ne sais pas moi, la Musk et la compagnie. Mais cela ne change pas le statut de la société qui est dominée par ce pouvoir qui a le monopole de la violence qui caractérise l'homme, ça veut dire l'État. Et contre cela, justement, le troisième pilier intervient avec le confédéralisme démocratique. En quoi consiste cette idée politique donc, qui permettra la liberté pour l'ensemble de la société et les composants de la société? C'est justement se dire que la source de la vie, c'est la femme, et que la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la terre. C'est un refus radical, idéologique et pratique du patriarcat et la logique du pouvoir. Car quand la terre vous appartient, ceux qui sont sur cette terre-là vous appartiennent aussi. C'est comme ça que les États se sont comportés à l'égard des Kurdes et de tous les autres peuples qui vivaient sur ces mêmes terres. Et donc, de facto, avec la victoire donc, du Kobané en 26 janvier 2015 contre Daesh, le modèle de Rojava est mis sur pied. Elle est attaquée de partout. Au départ, donc, il faut savoir que tout le monde était contre. On a attendu jusqu'à la dernière minute. Assia Abdullah l'a rencontré. Peut-être Karim était là ce jour-là parmi vous. Il y en avait certains. En 2016, quand elle était à l'Assemblée nationale française, elle a dit il était 2h, le 25 janvier 2015. 50 jeunes Kurdes qui avaient traversé la frontière du Nord, c'est-à-dire Kurdistan du Nord, pour arriver à Kobané. On était dans la mairie, le bâtiment donc, qu'ils utilisaient pour l'administration municipale. Et les membres de Daesh étaient à 2 blocs, c'est-à-dire qu'il y avait 2 bâtiments qui nous séparaient de Daesh. Il faut se mettre dans le contexte, ils ne pouvaient pas arriver par la rue, ils venaient directement en perçant les murs des bâtiments qui étaient accolés. On reçoit l'ordre d'évacuer Kobané tombe. Et là, c'est 50 jeunes qui étaient là. Ils prennent les armes, ils prennent les bombes, ils descendent ouvertement dans la rue. Près de 40 minutes de combat, acharné, silence radio. Une femme dit « Je suis encore en vie, venez me chercher ». On se rend sur place, effectivement, elle était blessée, tous les autres. Ils avaient fait exploser. Ça a donné donc l'exemple de Arin Mirkhan, qui est devenu le symbole de la résistance de la femme. Et Daesh a vaincu. Et c'est juste ce jour-là où la coalition intervient avec le bombardement sur donc, la colline de Mishtenur. Et cette victoire des peuples de Kobané s'est fait pratiquement voler.
par la force de la coalition. Et Daesh avait commencé à reculer en disant que... D'ailleurs, à cette époque-là, je vous invite à voir les sites du BBC. Ils avaient mis le drapeau de Daesh d'un côté et le drapeau du PKK, donc avec le buste de Jalan, de l'autre côté, en disant que voilà, les soldats de Dieu contre les soldats de Jalan. Et qui est-ce qui a vaincu? En fait, ce ne sont pas juste... c'est pas juste un combat armé que les uns ont fini par gagner. C'est toute une histoire du patriarcat qui a perdu contre les plus belles femmes du monde, avec cette idée de la généalogie qui avait été élaborée par Öcalan. Et après, donc, c'est le blocus total sur le Rojava, avec tous les composants. La situation a été exposée pour la partie syrienne. Et maintenant, il faut savoir que les trajets qui conduisent les sources énergétiques depuis l'Asie du Sud, de l'Inde et de l'Asie centrale vers la Méditerranée, par lequel ils vont transiter pour venir en Europe, passent par cette région-là, le Kurdistan. La Troisième Guerre mondiale, elle est menée à cause de ça. Donc au nord, vous savez comment ça se passe, avec l'empêchement de la Russie, avec la guerre en Ukraine, etc. Le conflit s'est approfondi et vous suivez très bien en direct. Et par contre, pour le Moyen-Orient, c'est pas ça. Ceux qui contrôlent le Moyen-Orient depuis tout le temps, du moins partie de l'histoire écrite, ont contrôler la force du monde, car les sources et les voies énergétiques passent par le Moyen-Orient. Sauf que c'est en même temps la source de la civilisation qui a été créée par la femme, il ne faut pas l'oublier, à l'époque néolithique. Et c'est à cela que donc Öcalan nous a renvoyés. Et depuis donc, la Turquie fait le blocus avec une guerre acharnée. Le 31 octobre 2014, l'état-major turc décide d'anéantir le mouvement kurde en rasant 16 villes de la carte, partie nord, en ayant recours à l'utilisation des armes chimiques. Au vu et au su de tout le monde, troisième armée en nombre et la deuxième armée en puissance de l'OTAN, c'est-à-dire cette structure qui achète les armes avec nos impôts, mène une opération terrible contre les civils dans les 16 villes du Bakour et Kurdistan, avec l'utilisation des armes chimiques, et ça a été mis dans les rapports qui a été accepté à l'ONU. Ça a été rendu public. Et personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Le tribunal de peuple permanent l'a condamné récemment, du 3 au 5 février dernier, là. Et on ne lâchera pas cette affaire-là. Sauf que depuis 10 ans, contre la guérilla du PKK, une lutte acharnée, avec l'utilisation... Ça va vous choquer, hein, ce que je veux vous dire. Vous savez, quand vous entendez à la télé en France, oui, la Russie va peut-être utiliser des armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire des armes nucléaires qui ont un effet sur une périphérie déterminée. Dites-vous bien que toutes ces choses que vous entendez à la télé ont été essayées, mises en pratique contre nous, contre les Kurdes, particulièrement dans le nord, c'est-à-dire le Kurdistan et Bachouch, ce qu'on appelle donc le nord-Irak. Mais ils n'ont pas réussi à vaincre. Au bout de 10 ans, le système s'est complètement corrompu, plusieurs coups d'État. Et donc, Öcalan finit. Donc, on lance une campagne le 10 octobre 2023 au niveau international. Alors que nous, à l'origine, on avait programmé de faire ça dans 64 pays du monde. Le jour J arrivé, concomitamment, dans 112 pays du monde, les peuples se mettent debout, disant nous demandons la libération de Öcalan et la résolution de la question kurde par la voie politique. Sous la pression, le Conseil européen, qui avait condamné la Turquie en 2014, le CEDH, pardon, et le Conseil européen, demandent à la Turquie d'appliquer les conventions dont la Turquie est sous-signataire. Ils leur donnent un an. Ça veut dire que vous avez un an pour terminer avec la guérilla kurde du PKK. Ils n'ont pas réussi. En même temps, ils attaquent donc dans le Rojava aussi. Mais sauf que le peuple développe une résistance terrible sur tous les plans. Et la Turquie finit par craquer. Et ils finissent par nous permettre de rencontrer Öcalan, qui a fait appel au cessez-le-feu immédiat. Et il est allé même plus loin en disant que voilà, je demande au PKK de déposer les armes avec la dissolution, parce que c'est une organisation qui a été créée dans un contexte différent. Il est temps d'agir
par la voie politique. Ça a fait la une des journaux il y a 3 jours, de tous les journaux du monde. Car la Turquie a réussi à nous contenir dans un front en disant que nous sommes en train de lutter contre le terrorisme du PKK, etc., y compris ici en France. Nous avons été victimes de cette propagande, car ça n'arrangeait personne que les Kurdes aient leur statut. Le Kurdistan, qui est au cœur même du Moyen-Orient, qui se trouve au cœur même du 3e guerre mondiale, doit être dominé par ceux qui veulent dominer le monde. Mais sauf qu'il y a un autre modèle qui s'est émergé. Et ce modèle du Rojava, justement, inspire beaucoup de gens sur Terre. En ces temps où la violence regagne son apogée, avec la montée de l'extrême droite, le fascisme, toutes sortes de violences, même dans la rue, l'appel à la paix, une vie symbiotique, justement, basée sur l'éthique et la politique, reste bien possible. Le Rojava, on est l'exemple, et Don't Act, nous soutenons pour cette raison-là cet appel à la paix, car l'humain, s'il l'est, peut vivre en paix dans une écologie et dans une éco-écologie sur Terre. Les Kurdes en servent le modèle. Merci.